Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. Alright, dah record. Doc, how are you? Selepas Okay, Alhamdulillah. How are you? I'm doing fine. Let me introduce you to Norman Fajrul Rashid. sudah ribu Okay. Dia ialah Assalamualaikum. Dr. Raja Iskandar daripada setelah suka Universiti Islam Kelantan. cuakan Malaysia Kelantan. Kelantan. Norman daripada MMU. MU, okay. Yeah. Both of you are musicians as well. So, Okay. thank you for having this bersembang-sembang kosong. Pleasure. Kita lupakan sistem interview macam TV selalu buat. Kita just have a conversation and hopefully kita dapat conversation yang menarik dan bermanfaat. Itu je. InsyaAllah. InsyaAllah, okay. Doc berada di Kelantan lah sekarang. Lockdown ni. Ya, ada di Kota Baru. Macam mana keadaan? Sebulan lebih. Okey lah. Masih taklah macam strict sangat lah. Masih nampak ramai orang tu. Roadblock pun tak ramai, tak banyak sangat lah. Okey lah. Nampak macam kadang-kadang tu bila keluar tu nampak macam normal je. Orang masih going out. Okey lah, cuma boring je lah duduk rumah. Apa ni, sana kes tak apa teruk sangat kan Kota Baru? Ada jugalah Kota Baru boleh kata red zone jugalah sekarang ni. Tapi tak ada peningkatan yang tinggi lah. So far mungkin dalam sini dalam 1 lebih kot. Kalau keluar beli grocery lah biasanya? Grocery lah seminggu 2 kali macam tu lah. Dia kena macam Norman siap pakai face mask yang macam nuclear punya face mask Russian. Oh ya. Macam tu, gloves, PPE semua. Macam Doc keluar selamba ke apa? Ada pakai face mask je lah. Face mask biasa. Macam dekat Shah Alam ni everywhere ada roadblock. Kita orang pergi kita orang punya apa tu supermarket dekat luar tu permanent punya roadblock ada. Yang dekat sebelah sana pun kita ada kiri boleh pergi, kanan boleh pergi kan daripada taman. So kiri memang permanent roadblock pasal situ banyak kampung Melayu. Sebelah kanan is semua orang kaya-kaya, area Bukit Jelutong. So situ pun ada roadblock tapi tak permanent lah. Dia letak sekatan, lepas tu mungkin malam ke dia buka. So tapi memang very strict lah. Semua supermarket yang ada strict, semua ada jarak punya line, semua tak boleh semua orang datang. Habis ada temperature check, semua ada. Sana ada ke? Sama juga macam dekat saya duduk dekat belakang rumah saya ni ada Maidin. Setiap kali nak masuk tu adalah dia bagi macam kena check temperature apa ni, kena dia bagi apa tu hand sanitizer dan semualah. Tapi nampak gayanya belakangan ni last week saya nak pergi, saya tak jadi sebab terlalu ramai orang beratur. Sebelum ni tak ada. Relax lah, kita masuk terus tapi tengok tak tahulah sebab apa, mungkin timing ke apa, tak tahulah dia orang dapat duit ke mungkin lah. So dah semakin ramai lah dah beratur, jadi saya pun malas lah pergi Maidin sekarang ni, pergi kedai biasa lah. Tapi kena spend banyak sikit lah. Dan satu lagi ada banyak barang yang tak ada lah. So itulah, kalau Maidin tu senang semua ada sekali kan. Sekarang ni dah bukan apa malas nak beratur tengok orang ramai. Kan? It takes time nak beratur semua kan. So yalah, I cannot imagine KL, tak tahu lah lagi, mungkin lagi teruk lah kot. Kota Baru ada home delivery ke? Macam Lala Move ke, Grab ke? Saya rasa ada. Kalau macam grocery tu tak pastilah. Mungkin tak ada orang buat lagi, tapi macam normal delivery tu adalah Grab Food. Untuk makanan order apa ni, Food Panda semua tu memang ada lah. Cuma food delivery ni tak sure. Mungkin tak ada kot.
Untuk groceries lah, delivery tu saya rasa tak ada pun. Dia pergi beli grocery, dia punya operation dia macam mana? Macam just pakai mask, pakai Dia ada protokol dia lah. Typical protokol dia, pakai mask, pakai baju yang akan dibuka bila balik rumah. So pakai baju t-shirt yang selekeh habis. So semua bawa sanitizer semua dalam pocik, semua ready. Lately my wife suruh pakai glove lah, tapi tak pakai pun glove. Susah nak bawa. So just pergi pakai semua, lepas tu kereta, lepas tu kena decide siang-siang mana nak pergi, dan sampai kat sana go through all that yang kita kena pergi kan. So laju je pergi, pasal seli semua dah ada dalam kepala, main ambil within setengah jam dah balik semua dah. Dia balik semua buka baju, semua buka laundry kan. Terus masa melakukan operasi tu rasa macam pergi perang tak? Macam ada rasa takut tak? Of course, trepidation semua ada. Ada Ada. Sebab the ritual tu kan, itu yang buat kita nervous. Lepas tu bila sampai barang-barang semua tak masuk rumah dulu, dekat depan porch tu habis ni spray semua everything. Barulah masuk rumah dengan duit, dengan wallet semua kena spray. Macam tu? Aku memang spray. Puyah. Ini memang kita jangka akan jadi the new normal ke? Daripada sekarang hingga setahun dua mendatang, adakah ini akan jadi amalan kita? It's gonna be the new normal for probably sampai end of the year kot. Maximum lah. Because saya sendiri sebulan lebih ni tak pernah keluar dari rumah. Even sehari sebelum PKP pun tidak pernah keluar rumah. Memang terperuk dalam rumah je lah. So kita orang kita orang ada. Kita orang ada, okey. So kalau orang tanya macam mana pengalaman di luar, memang I have no idea. Langsung tak tahu macam mana roadblock, macam mana orang pergi pasar. So I'm curious to know. Itulah ini satu soalan yang saya akan tanya pada semua orang lah. Tetapi bila orang delivery tu sampai, memang pastikan kita jauh dengan dia tau. Ada grill kat depan, lepas tu ada mosquito net lagi. Lepas tu bagi arahan dengan dia, sila letak di sana, di depan porch berhampiran dengan kereta dan basikal itu, ada satu spot di sana. Di sini? Ya betul. Buat soalan official je. Lepas tu kena time. Pukul berapa datang? Pukul 1. Alright, pukul 1. Pukul 1:30 kan baru kita keluar tengok apa yang dia bawa tu. Bawa Dettol dengan spray apa semua kan. Spray plastik dulu. Tunggu lagi 10 minit. Itu lagi paranoid daripada kita orang. Itulah. Sekarang ni dah makin developing OCD ni, obsessive compulsive disorder. Tapi sebab ada situation yang diorang get, ada orang dapat the disease just from the wrappings, and memang pernah ada orang kena lah. Tapi overseas, bukan kat Malaysia lah, I don't know kat Malaysia dah ke. Tapi ada orang yang pernah, dia buat everything right, cuma dia ambil plastik tu, dia tak sanitize, dia kena. One lady dekat US. Ada kat US ke UK ya? UK lah. So it's not paranoid lah. It's not. Saya first week saya dah keluar dah. First week of PAP saya pergi ke office sebab kita ada buat kita tolong buat PPE. Boleh pergi ke? Jadi adalah bos bagi surat apa semua just for us about 1 week lah. So next week pun mungkin saya akan pergi lagi. So kita ada surat sebab sekarang ni ada pernah lalu jugalah roadblock. Dia tanyalah. Kat kampus. So kita ada buat beberapa projek lah. Ada buat face shield tu, and then kita ada buat juga PPE. So order from hospital lah. Sebab kita ada department fashion dengan textile and fashion. So kita ada, dia orang guna kita punya we make use of our facilities lah. Sama lah, MMU pun ada juga. Kita orang punya faculty of creative multimedia, kita orang ada 3D printer, and then kita punya interior design punya department dengan virtual reality punya department. Dia orang sama-sama lah buat PPE untuk the several hospital kat sini.
Ada masuk Sok Khabar semua, ada interview dekat TV One semua. You all pun ada Kita ada juga. Kita buat dengan, tapi sekarang ni kita sub because terlalu banyak sangat job. So kita sub dekat ada apa tu? Penjara di so dia orang buat, dia orang ada juga dia punya bengkel facility, so kita bagi dia orang buat. Because tak boleh nak keep up with the demand, terlalu banyak. Ini just talking about Kelantan saja. So we are receiving call daripada KL pun ada tanya kan. So very bad situation sekarang lah, memang kita short of banyak universiti juga contribute pasal dia orang ada both kan, designer as well as the equipment. So universiti banyak contribute. I think a few other universities pun ada buat PPE, face mask pun juga. Besides producing PPE ni, you guys sudah start mengajar secara online ke belum? For kita orang FCM baru start last week. Kita orang punya short semester start last week, kita orang online lah. My class is music appreciation and fundamental of music and music appreciation. So I'm teaching, I'm head of diploma of sound design. So this is our first batch of students. Kita baru start lah. So my class is basically appreciationnya class. So history, belajar benda, I think Prof pun tahulah, kita belajar 19th century punya western music, 18 sampai ke Debussy semua, kita akan ajar dia orang that kind of exploration punya class. I think Prof tahu kan? Dulu ada belajar lah. I pun dulu ada belajar ni, buat balik lah, regurgitate kat diorang pula. History of Western music lah. Yes. Boring gila, mengantuk. Semua kena ingat. Ingat semua lah, daripada barok, klasikal apa semua lah. Yes, yang famous tu kan, yang daripada Jerman, banyak Jerman composers, yang Bach lah, Mozart lah. Semua Stravinsky. So that kind of class, and your macam your university dah start? Tak ada, saya SEM ni saya mengajar subjek lain. So kita ada ajar juga fundamental classes lah. Tapi saya terpaksa mengajar walaupun bukan bidang sangat. Saya terpaksa mengajar macam things like macam heritage, warisan Samudra Malay, macam warisan Melayu dan all that lah. Saya terpaksa ambil juga. So next SEM baru saya ada mengajar tentang ethnomusicology lah, bidang untuk student. Sebab kita tak ada music program. Kita di bawah tak ada core music program lah, cuma kita diletak di bawah warisan. Adalah a few subjects tentang music traditional apa semua lah. So kita just for me, my subject I ajar to be on ethnomusicology lah. So just basically your research is on which kind of ethno-music? Malaysian ke? Ethno lebih kepada music traditional. Sekarang ni pun saya dah venture sikit into popular music lah. Saya pun minat juga popular music. So saya buat sedikit kajian tentang music popular, Islam, music and Islam. Dan yalah, sebab terlibat dengan ad lah. Kan, kita pun ada buat sikit dengan, so benda tu memang we used to be popular musicians kan, kita main pop music apa semua. Jadi modern music tu masih ada lagi kuat lah. So I was nak gali balik lah. Tahu sebab, and then also this area memang tak ramai orang explore sangat. Banyak orang, kebanyakannya lebih minat kepada more traditional music, more exotic kind of music lah. Tapi popular music pun has become a major study di overseas kan. Dengan sekarang ni dia memang ada specific study on popular culture, popular music. Cuma, tapi saya, that one is my personal punya exploration lah. Tapi saya ada jugalah bagi sikit-sikit kepada my students lah tentang popular music. Tapi sebab since dalam ethnomusicology pun bidang ni pun dah berkembang, dah cover banyak area dah. Dulu orang kaji muzik-muzik macam tradisional kan. Tapi sekarang ni popular music pun dah slowly masuk dalam the study lah. So saya pun minat kan dalam bidang tu kan. Itulah. Saya punya research
ironically is music wayang kulit Kelantan. Oh, okay. It is machine learning, machine learning untuk wayang kulit Kelantan punya music. Kita orang my research yang master story I buat is kita orang MIDI kan the music, kita convert all the music yang 30 kan, music Kelantan, wayang kulit kan ada about 32 something kan. So I convert into 10 of them, I convert into MIDI, transcribe into MIDI, then using a software yang kita orang buat research, jadikan so that we can input into machine learning punya program, and then dia boleh recognize that this is what are the ciri-ciri yang cakap this is music wayang kulit. Oh, okay. So it's Kenal actually Hamdan lah? Hamdan? I baru berbual dengan dia tadi. So you kenal dia juga? Dia buat master tak habis-habis. I buat master dengan dia sama-sama. Oh, dengan Patricia Matuski ya? Patricia is my co-supervisor. Oh, okay. So sekarang I buat PhD lah tu buat PhD tapi machine learning juga but with using motion capture. So the movement of the dalang semua I together dengan machine learning of the music tadi nak jadi feature untuk wayang kulit Kelantan music sajalah, not the performance itself. Sorry Ad, kita orang terbagi tempat lain. No, it's good. I terbalik daripada Prof, I daripada popular pergi ke traditional. I think few years back you ada buat sesuatu juga on traditional music kan. You ada buat satu proposal yang I got to translate into Malay. It was about traditional music if not mistaken. Ingat tak? Macam 5 years ago. Dengan siapa? Prof ke ni? I mean you, Norman. Okay. Kita ada buat satu untuk MCP a few years back. Ada kan? I pun tak tak ingat dah on tak ingat. Banyak sangat. On what? Pun tak ingat lah. Kena cari korek-korek balik. Sebenarnya Norman, I got to know Prof here lebih kurang setahun. Yeah, exactly a year ago lah. So kita orang travel ke Indonesia, ke Singapore, ke Penang. Antaranya ialah kita in search of the origin of the Malaysian music lah, lebih kurang macam tu. So dalam tempoh PKP ni, I terfikir nak buat satu program yang macam mana yang boleh berbual dengan Prof, boleh berbual dengan you Roman, untuk dapatkan sesuatu mengenai muzik yang lebih bertahap intellectual lagi sikit lah. Research. Tak adalah intellectual. Biasa je. Sesuatu yang beyond my comprehension. So having you two here to talk, itu pun dah cukup dah. I jadi penonton badminton ni. Tengok kira kanan sini. Menarik lah. Yours macam mana Prof, your research? Okay, basically sebelum ni memang saya kaji muzik tradisional. Memang saya pun terbalik juga asalnya. Dulu I was a pop musician, and then bila start belajar di Aswara, masa dulu ASK kan, Akademi Seni Kebangsaan, masa tu baru I kenal muzik tradisional ni, baru belajar wayang kulit, mayung dan all that. Dan masa tu memang tak ada exposure tentang muzik tradisional, especially yang really muzik lama ni lah, macam wayang kulit, mayung ni. So daripada situ I got the interest lah, minat dia macam terbalik-balik lah. Banyak orang yang macam I ni lah, macam kita dah go through western music, popular music, and then bila come to certain age kita nak come back to the roots lah kan. Ramai orang yang akan come back to the roots, maknanya mula nak mencari balik asal usul dan sebagainya. So I was in that stage lah masa I was umur dalam 20-an itu lah, 25-26 itu. So that's why I abandon sekejap my modern music punya study. Bukan abandon lah, but continue juga at the same time belajar juga tradisional lah. Tapi cuma sekarang ni dia ada balik interest balik lah, nak kaji tentang
popular music kan, popular culture. And interesting lah sebab benda tu tak nampak orang kaji sangat lah. But kita nak tengok macam mana dia punya impact of colonization kan, macam mana orang putih datang memberi kesan, instrumentation, macam mana kita was influenced by different kind of teknologi, contohnya kan, record. Sekarang ni lagi dahsyat lah dengan internet and all that lah. So benda-benda macam tu interesting. But at the same time memang saya masih lagi lah, ada masih lagi study tentang traditional music. Sekarang ni saya more itu ada sikit tentang Sufism music. Saya ada kaji minat jugalah tentang music dalam konteks Islam, especially Sufism, dan juga ada connection dengan isu-isu contestation lah, macam banyak orang tak setuju dengan cara-cara, especially sekarang dengan isu-isu keagamaan kan. Saya minat in that area lah sekarang ni lah, moment lah. So dua-dua pun saya continue jugalah. Isu keagamaan macam mana tu, Dok? Sekarang ni dia ada, ini yang saya nampak lah, macam ada dalam bidang keagamaan pun kita ada juga isu-isu, contohnya macam kita yang saya tahu for the past few hundred years ni memang kita were Islamicized lah. Kita dipengaruhi oleh banyak daripada Sufi based Islam lah. The Sufis brought Islam. Jadi so selama ni for centuries kita punya version of Islam yang kita praktis sekarang ni banyakkannya dibawa oleh Sufis lah, dalam tarikat base. So dalam tarikat base ni dia ada performance juga, dia dipanggil performative Sufism lah. So maknanya performative ni dalam konteks ritual, contohnya ada zikir, ada hadrah dan sebagainya, which is perform dalam konteks religion. Jadi adalah macam majlis-majlis zikir dan sebagainya. Even to the point of macam zapin pun ada elemen zikir dalam zapin. So in a sense that Sufism brought not only religion but also a form of seni persembahan pun ada juga. So there's a performative element dalam Sufism punya rituals lah. Tapi benda ni bila start lama kelamaan, pelajar-pelajar kita lah, our students yang mana dah belajar ke Mesir, Arab Saudi dan sebagainya, when they balik, dia mula start questioning lah some of the practices. Jadi berlaku macam contestation lah dipanggil, macam ada sikit orang Kelantan kata balah lah. Ada balah sikit tentang isu-isu ni lah. Jadi contohnya macam certain practices tu dia orang question lah, macam ada benda ni betul-betul dalam Islam. So benda tu berlaku sekarang ni lah. So benda tu yang menarik perhatian saya jugalah. So dalam seni persembahan pun ada juga elemen-elemen tu kan. Terutama kebelakangan ni banyak contohnya macam ada macam zikir dan juga ada maulud dan sebagainya yang dipersembahkan secara live. Ada yang guna instrumentation pun ada guna alat-alat muzik dan sebagainya. Jadi setengah orang question lah, benda ni boleh ke buat macam ni kan. So berlakulah perdebatan. Jadi bila kita tengok history tu, sejarahnya memang ada lah buat dulu, tapi cuma sekarang ni orang mula question balik lah. Jadi sekarang ni berlaku a bit of tension dalam our Muslim community. So berlakulah melabel lah antara puak ni melabel, masing-masing melabel. But to me sebagai seorang musician, saya melihat ada elemen muzik di tengah-tengah tu lah, yang di sebalik contestation tu ada, di tengah-tengah tu ada benda tu. Jadi saya melihat daripada konteks tu lah. To me sekarang dalam konteks sekarang ni itu sesuatu yang menarik lah. Adakah premature to ask Prof sekarang ni, have you formed a conclusion on regarding this tension and
and contestation ni? I look at saya tak berani nak make a conclusion at the moment lah, sebab kita melihat sebagai researcher, saya melihat sebagai third party lah, orang yang di luar. We look at both sides of the ni lah. Contohnya macam kita melihat both arguments, both side of the arguments, dan kita kena lihat. Sebab dua side of the argument pun ada dia punya argument masing-masing lah. Macam the core argument of macam the permissibility of music itself dalam Islam pun sampai sekarang pun tak habis lagi dia punya debate. And so dua side ada dia punya strength of dia punya argument. So dalam konteks sekarang pun ada dua side of the argument dia ada. Jadi nak kata nak draw conclusion sekarang ni pun susah jugalah. Mungkin dia akan take time lah, sebab sebarang perubahan tu akan memakan masa yang agak lama lah. Tapi sekarang ni dia ada little bit tension lah. Saya nampak quite nak kata serius sangat pun tak tahulah, tapi ada slowly dia ada create that tension. Dia yang itu tak apa, tapi dia ada melibatkan performing arts, seni persembahan dan muzik dalam tu. Yang tu yang kita nak tengok lah macam mana. The serious thing about that is sekarang ni kan Kelantan kan masih lagi banyak muzik Melayu, tradisional Melayu kan, compared to other countries, other states. Tapi the thing is bila kerajaan Kelantan macam dia tak promote all this traditional music, what happen, especially wayang kulit Kelantan, people yang bukan Kelantan origin start to take over all the traditional. I notice sendirilah, especially people yang daripada Asfar, which dia pernah ngajar kan. So banyak budak-budak ni yang tak ada kena-mena dengan Kelantan pun is taking up this. And I have noticed ada a few even foreign students pun, especially my supervisor herself, Pat kan. She knows wayang kulit Kelantan lebih daripada any orang Kelantan themselves, kan? Do you agree? And so that's the transference of the. So now nanti besok saya takut orang Kelantan sendiri akan rasa menyesal. Itu kita orang punya culture, macam mana boleh terlepas? So itu yang jadi sekarang the contestation yang macam Prof cakap tadi. Especially for me pun, I know a little bit more about wayang kulit Kelantan, music lah, the music part more than the average budak Kelantan, I think. And the thing is, wayang kulit Kelantan comes even before Islam, and even before it's banyak orang ingat wayang kulit Kelantan comes from Indonesia, which is wrong. Betul tak, Prof? They actually, Kelantan themselves start with influences from Siam. Betul tak, Prof? This is what my research are. And then it's not Thailand, it's Siam, Thailand. Siam, Thailand precedes the Thai people that we know today. Bahasa dia orang pun lain kan? Bahasa Siam dengan bahasa Thai. This is what I learn lah. And then actually orang-orang Thai yang ada sekarang kat Thailand, orang-orang Siam panggil is actually orang Cina. It's the Thai people come down from China sebab diorang diserang oleh China punya army. Dia turun, diorang invade Thailand yang masa tu yang duduk kat situ orang Siam. So dalam music wayang kulit Kelantan masih ada unsur-unsur bahasa Siam yang orang Thailand tak faham. Diorang tak tahu ni bahasa apa. And orang Siam cakap ini bahasa Siam. Ada lagi, diorang punya bila start, diorang ada macam ritual yang bukan religious, cuma dia sebut these words yang tak ada makna. To them, even the Dayan cakap, dalam cakap tak ada makna. It is actually Siam punya sebutan. Dia panggil upacara buka panggung, which is just a ritual to start. Dia tak ada. So diorang yang cakap lah, to me also it's tak ada kena dengan agama. It's just to start something. It's something to start with. And then diorang the thing about mula-mula memanglah diorang the cerita in wayang kulit Kelantan is about all those Mahabharata, Ramayana kan. Tapi bila Islam datang, it become they adapt to it, they adapt the stories and it becomes cerita rakyat.
So it's Dewi, the Dewi is the princess, the Dewa is the king. So it's converted from beings into human stories bila Islam datang. So that's what happened lah. And then diorang ada masuk unsur-unsur baca doa semua pun ada. The people that I meet ada dalam semua ada baca doa dulu before they start off. So but basically doa Islam, but it's basically rakyat punya culture, not like yang Prof cakap tadi tu kan, ada unsur sufi ke apa kan. It's more menghiburkan rakyat. Dia pergi kampung ke kampung, and then they have all this cerita, they converted throughout the years, they converted jadi cerita rakyat. So jadi dia masuklah unsur-unsur even dogol Pak Dogol apa semua, the comedy element of the story pun masuk dalam tu, which is very Malay. I think bila dia the original form tak ada pun kelakar-kelakar, that comedian punya form tak ada. I don't know about Indonesian punya, it's nampak macam overlap kan, tapi bila if somebody delve into it, it's two separate parallel, and then orang Indonesia akan cakap itu semua datang daripada dia, tapi dia salah. It's not. Dia orang membangun sendiri with influences more of Thai punya influence, Siam punya influence. Mungkin later kot ada Jawa punya influence, probably ada Jawa punya influence, but that one came later. So apa yang Prof boleh add to this? Ada different theories lah, ada beberapa teori lah tentang wayang kulit ni. Yang kalau ikut Gulam Sawa, Gulam Sawa ni dia Prof Gulam Sawa dia still berpegang kepada Majapahit punya teori. Yes. Which is wayang kulit ada kind of influence from Majapahit lah. Even though the stories are different, kita different, tapi ada elements, ada some link lah, some links dalam that. Of course the Thai influence tu ada, tapi dia punya links between Majapahit and Southern Thai lah, Southern Thai Kelantan tu ada sikit lah dia punya. Cuma mungkin kita evolve after a while, kita created our own style, our own stories, dan juga even kita punya puppet pun, patung kita pun lain sikit daripada puppet kita kita punya colour. Jawa punya black and white. So kita ada some links juga lah, especially dalam stories, ada sikit. Sebab saya ada kawan saya dari Jawa, dia ada buat kajian juga baru ni tentang kaitan wayang kulit Jawa. Ada satu cerita Panji. Cerita Panji itu pernah di perform sebab di Kelantan pun dulu, Kelantan pun ada beberapa jenis wayang. Betul. Ada yang satu yang dipanggil wayang Melayu. Wayang Melayu tu dah propose dah. Dan wayang Melayu ni dia sebenarnya nama Melayu, tapi dia wayang Jawa sebenarnya. memang orang Jawa dia perform tapi sekarang dah propose. Kalau tanya Pat dia tahulah. Pat pernah tengok. Dia pernah tengok sendiri wayang tu di Kota Baru. Dia tersangkut tahu dia tak dapat balik Amerika. Tahu dah, saya ada email dia baru ni. So dia orang pun dia tahulah, dia pernah tengok banyak, saya pun banyak refer kat dia jugalah tentang ni. Sebab baru ni dia orang datang, dia from Indonesia datang ke Kelantan. So kita orang bawa dia ni sebab dia nak cari yang cerita Panji tu dah tak ada dah propose. So susah lah. Tapi dia orang masih, memang dia orang Indonesians memang dia melihat ada connection di situ. Tapi cuma kita daripada sini, kita kena tengok balik lah sama ada to find that link lah sekarang ni. Tapi Gulam Sawa dia masih pegang to that Majapahitnya tu. Yalah, saya ada jumpa dengan dia juga. Dia orang ni dia authority lah Pat dengan Gulam.
Pat Gulam lah dia Wayang kulit lah. tapi Pak Gulam dia bukan dalam bidang muzik. So Pat kalau nak muzik, Pat memang purely on wayang kulit lah. Betul. Sorry Prof. Jadi bila kita cakap Panji tadi tu pun wayang kulit in general, Panji tu telah pupus. Saya nak cuba faham. Macam mana kita tahu yang dia ada sedangkan dia sekarang telah pupus? Okey. Maksudnya macam wayang kulit ni dia bukan recorded, dia lebih pada persembahan live ataupun cerita oral je. Jadi macam mana kita nak tahu form yang sebelum dia pupus tu, apa yang kita ada sebagai bahan bukti? Kita kena dia ada macam kita kena tanyalah orang-orang lama lah, tanya macam Tok Dalang yang surviving Tok Dalang sekarang ni. Some of them dia mungkin boleh ingat lah, mungkin dia boleh kata dia kenal Tok Dalang ni, dulu dia pernah perform this kind of wayang dekat mana. And, I think dia pupus pun around World War II kan, lepas World War II, which means ada documentation juga kan? Ada. Itulah Pat pernah tengok tu. Around 19 The documentation macam tu lah. Tapi nak kata visual documentation tu saya tak pastilah sama ada orang pernah rekod ataupun pernah rakam secara visual. Tapi ada melalui cerita-cerita lah. Mungkin ada cerita daripada Tok Dalang yang ada sekarang ni, dia orang ada cerita lah, okay ni dulu ada sekian-sekian dia pernah perform, and then dia pernah bawa cerita macam ni kan. Semua itulah, tapi dokumentasi tu kita mungkin tak ada. Tak ada orang buat video ataupun filem punya documentation tu, kita tak pasti lah. Saya rasa tak ada kot. Tapi kalau Mak Yong ada. Mak Yong saya rasa dalam 1960s, 70s dah ada orang buat recording Mak Yong. And then mungkin ada juga sebab sekarang ni ada di Michigan. Banyak rakaman tu sekarang ni ada disimpan di Michigan. So Pat pun sekarang ni tengah try to repatriate balik lah. Maknanya dia tengah cuba bawa balik benda tu semua, recording tu ke Malaysia. So saya pun ada terlibat dengan projek kita nak buat archive lah, performing archive di Malaysia ni, di mana semua rakaman-rakaman audio visual kita nak storekan di Malaysia. So sekarang ni Pat tengah cuba untuk dapatkan lah, to digitize itu one of my project lah, to ingat not only the video and the performance aspect of it, the machine learning aspect of it also. Tu yang I buat my masters tu, ingat, so that dia boleh kasih classify using features semua kan, machine learning pakai software. So all the features yang katakan, if you take a score, masukkan dalam that black box, dia akan go through all those, and then they will come out and say, oh, okay, this is wayang kulit Kelantan music, this is Mak Yong, this is whatever. So that is also another form of preservation juga kot, yang macam Prof cakap tu, yang Dr. Pat nak buat. Boleh juga, maknanya you put it, digitizekan dia punya, ataupun you buat one form of preservation lah. Features lah, dia panggil features lah. Machine learning. Macam dulu notation kan. Notation tu is one form of trying to preserve music lah. Tapi sekarang ni kita dah ada macam-macam teknologi yang lagi senang lah. So bila ada algorithm tu, tak perlu the actual performance. If you write something and then you masukkan dalam that software ke apa kan, dia akan cakap, so this is wayang kulit Kelantan lagu apa, berjalan ke, this is berperang ke, things like that lah. So every aspect of the rhythm, every aspect of the melody is preserved digitally. So bila pupus lah nanti, insyaAllah jangan jadi pupus macam wayang kulit yang Melayu tu. Bila akan siap projek ni? Tak tahu. Kena ramai orang buat, tak boleh seorang, kena ramai orang buat. The IT, this is the IT part of it lah. Baru boleh, dia panggil taxonomy kan.
punya taxonomy. Mungkin lah one day nanti. I ada one friend yang akan balik daripada Portland University, Portsmouth University. Dia orang buat research pakai motion capture lah. Mak Yung and Silat also. So semua tu dia nak digitize dan masuk dalam satu database. So dia very rich punya database. Ada database dia punya algorithm tu, database of the video itself, the performance, database of the music and the sound itself. So a rich database dia panggil. Sorry, dari segi praktikalnya kenapa kita kena menghalang wayang kulit dan heritage kita daripada pupus? Sebab it's something yang allow me to start first, Prof. It's something yang valuable, yang sangat-sangat berharga. Kita kalau terlepas tu forever terlepas. Are we prepared for that? Terlepas something yang very beautiful forever. So are we prepared to come to terms to that? I think tak boleh kita tak boleh live with ourselves kalau benda yang such beautiful, yang perlu years to develop, and it comes from a variety of sources yang dulu tak ada, yang kita takkan jumpa lagi sekarang, hilang macam tu. Dan hilang pun bukan sebab dia bukan perang ke apa, it's because kita quote unquote lazy, leka. So takkanlah kita nak, so we should not, it's a shame. Nanti anak-anak semua, anak-anak kita yang bawah-bawah semua marah, apa pasal tak simpan. Itu yang tak nak berlaku macam tu lah. That's to me lah. Prof? Iyalah. Tapi satu kita kena melihat, to me melihat lebih kita tengok a few layers lagi lah. Contohnya macam kita kena didik our generation lah, our younger generation. Sebab benda ni dia any kind of performing arts lah, ataupun any form of art ataupun culture, dia cannot survive tanpa support from that society sendiri. Kan sesuatu kesenian, sama ada music, dance, dia mesti come out from the ground. Dia mesti natural, dia ada organic nature dalam dia punya development dan dengan dia punya history dia kan. Kita cannot artificially impose something yang engkau kena belajar ni, engkau kena appreciate ni. Kita tak boleh. This is my pendapat lah. So it has to come from the ground balik lah. Kalau kita nak maintain dia, maknanya kita kena start from the ground balik. Maknanya the younger generation daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, kita kena teach them tentang appreciation ni daripada awal. Sebab inilah apa yang dibuat di barat. Sebab tu dia punya classical music boleh maintain sampai beratus tahun, sebab benda tu diajar daripada sekolah. Sampai kita, budak sekolah kita pun belajar classical music. Apa halnya kita belajar classical music? Sampai satu dunia kena belajar classical music just to maintain dia punya heritage. So kita pun kena buat lah, maknanya kita kena teach. Contohnya macam Mak Yung music tu ataupun wayang kulit music, kita kena belajar, kena ajar daripada sekolah rendah. Satu syllabus, namanya satu kelas, satu dia kena ajar. Kita kena belajar pergendangan lagu bertabuh contohnya. Dia is lagu yang wajib diajar di sekolah rendah. And then kita ambil satu bentuk tarian Mak Yung, that is compulsory, budak-budak sekolah semua across the board kena belajar. Cerita. So bila dia grow up, walaupun dia tak jadi, kita tak boleh expect them to be professional Mak Yung players or anything, tapi dia reject lah. Bila dah teenager dia akan reject. Dia appreciate. Bila dia dengar, dia tahu okay, ni lagu ni. That's why musician western musician, dia belajar classical, tapi tak semuanya jadi classical musician. Tapi sekarang-sekarang dia tahu differentiate between Bach, Beethoven ke apa ke, dia tahu. Sebab dia dah belajar daripada sekolah dulu. Jadi dia orang ni lah yang akan jadi pendengar market untuk muzik-muzik ni nanti. And then the modern music evolve from all those traditional Mozart, Beethoven juga lah, jazz, blues kan. Macam jazz music kan, dia ada even sekolah di uni pun dia ada macam khusus jazz appreciation. Kadang semua student boleh ambil. Sebab khusus ni dia ajar asas, ataupun sekolah rendah atau sekolah menengah ke, dia ada macam band, big band dia. Jadi dia orang bila dia belajar,
dia orang ni lah akan membentuk market yang boleh appreciate music tu. Kalau kita nak perform, kita nak maintain our culture, kalau kita tak ada audience, susah juga. Audience yang boleh appreciate. So audience ni pun kita nak kena bentuk from very young. Jadi bila dia besar, dia akan appreciate lah. Dia akan willing to pay for it lah, so to speak. Itu yang susah tu, I think the audience part yang susah. Preserve the music, I think easier. Although it's not easy lah, tapi it's easier. So audience. Tapi saya nampak dah ada change dah. Saya nampak dah ada slowly dia ada perubahan. Mungkin sebab kita, macam saya cakap tadi lah, mungkin sebab masyarakat kita dah mula mencari balik our roots. Ramai dah balik macam tu. Start from the 1990s, saya nampak start daripada Siti Nurhaliza time kan, bila muzik tradisional Melayu dah mula jadi popular. Sebelum tu tak pernah berlaku muzik rentak Zapin, asli. Tiba-tiba kita ada big audience yang boleh appreciate. Sebab mungkin masa tu masyarakat dah boring dah dengar rock kan, dengar all this pop rock semua kan, dia dah boring. Tiba-tiba ada lagu tradisional Melayu yang sedap kan. Jadi masa tu memang timing dia memang cantik lah. So daripada situ cuma kena ada follow up lah. We do not have any more Siti Nurhaliza sekarang, kita tak ada dah yang continue komposer pun dah tak ada, Pak Ngah pun dah meninggal lah, tak ada dah komposer yang menghasilkan muzik-muzik yang macam tu sekarang kan. Jadi ini satu lagi saya tengok even the middle class, orang Melayu middle class kan pun sekarang banyak dah balik kepada our traditional roots lah. Yang for example, bila kita tengok konsert di MPO kan, kita dah mula highlight our local artist kan. Even Datuk Ibn Nasir pun perform kan di MPO maknanya kita dah mula mengangkat kita punya own, kita mana tak malu lah, basically kita tak malu untuk present our own culture, our own tradition dalam konteks yang lebih tinggi. Macam dulu, ingat dulu arwah SM Salim perform dengan MPO, dengan Siti. That shows our level of appreciation tu dah tinggi. Satu lagi, that shows that kita ada audience yang boleh appreciate benda tu. Maknanya mungkin audience baru dan audience lama yang mula nak mencari balik dia punya roots. Maknanya kita dah rasa bangga dengan kita punya own culture. Sama juga macam movie pun, saya tengok filem-filem pun orang dah ramai pergi tengok filem Melayu balik. That's why kita ada filem-filem Melayu, kita dah boleh box office sampai juta-juta dapat kan, our animation, cerita animation Melayu. Yang benda yang 10 tahun dulu tak berlaku. Sebab apa dia berlaku? Saya mungkin kita punya masyarakat, kita dah reach certain economic level yang secure, middle class, dan kita mula mencari balik kita punya roots lah. Itu yang saya nampak lah. So hopefully benda ni boleh maintain lah daripada segi aspek performing art, music dan sebagainya. So inilah satu cara lah. So just kita nak fikir macam mana nak push forward for the future lagi lah. And then those movies akan perlukan more traditional, more roots based music. So that's where nanti all this tradition comes in. Also kita perlu set up a Philharmonic Orchestra yang totally Malay traditional music punya base lah. Macam the Chinese orchestra tu kan, kita perlu ada satu yang version of Philharmonic Orchestra. Belum ada lagi kan? Kita ada attempt di Istana Budaya, kita ada orkestra OTM dia panggil, Orkestra Tradisional Malaysia. Yang cuba fusekan lah muzik ni. Tapi cuma dia tak begitu menonjol lah. Ada. It's more than what they have now lah. Cuma dia tak begitu menonjol, dan satu saya tengok dia cuma memainkan lagu-lagu pop tetapi menggunakan alat-alat tradisional. Tapi dia tak ada sangat begitu macam menghasilkan komposisi baru. Satu lagi saya nak sentuh, itulah sebab kalau macam traditional music ni, kalau dia nak maintain, bukan just traditional music lah, tapi traditional performing arts ni, kalau dia nak maintain, dia mesti ada satu bentuk pembaharuan. Dia mesti ada satu bentuk continuity lah. Macam filem lah, takkanlah kita nak tengok filem Piramli sampai bila-bila. Kita mesti menghasilkan filem yang baru. So dalam muzik pun mungkin, dalam contohnya muzik gamelan contohnya. Macam di Indonesia
dia ada continuously gamelan tu dikompos muzik baru. Jadi the art itself tu maintain disebabkan oleh ada komposisi baru. Fusion baru, experimental baru, combine ni semua. Jadi alat tu jadi relevan dalam 21st century, dia masih relevan sebab ada komposisi baru yang dia boleh main. Contohnya kalau macam alat tu dia start dengan repertoire yang 100 tahun, jadi dia mungkin sebab kita punya taste semakin berubah. Mungkin generasi kita susah nak terima sound yang ataupun taste yang lama So mungkin kita perlukan update menggunakan alat muzik lama tapi dengan new composition. Yang tu mungkin Afgan tengah buat tu. Dia ada new composition. Jadi benda tu orang akan masih mendengar sound tu ada tapi dalam konteks baru. Itu kalau boleh buat cantiklah. Yang membuat kita tidak membuatnya menghasilkan composition baru adakah kerana the complexity untuk menghasilkan irama tradisional kita ataupun just kita tak ada interest lagi pada benda tu. Contohnya macam nak main jazz bukan calang-calang, orang boleh main jazz kan. Jadi irama tradisional adakah kerana a similar complexity ataupun our generation these days dah tak ada interest lagi pada irama yang macam tu? It's a little bit of both, I think. It's complex. The rhythm wayang kulit Kelantan is very complex and it's very alien to our kids. Lagi satu, dia orang tak ada background untuk membuatkan dia orang suka pada benda tu. Macam Prof cakap lagi, kita tak expose daripada sekolah. Kalau ada expose daripada sekolah, they are familiar with the musicnya team apa tu kan, the sounds of traditional. Dia orang akan lebih, mungkin bila dia orang jadi composer besok, sama ada sadar atau tak, dia orang akan masukkan apa yang dia learn from muda-muda dulu, kecil-kecil dulu dalam muzik baru. Then there will be a lot of snowballing effect of all this. Kalau ada, tapi tak ada. Kita tak ada belajar benda tu dekat sekolah. Kita tak ada infuse kesukaan pada all this kind of music pada sejak kecil lagi, tak ada. Kalau you tengok masa I kat Singapura dulu kecil-kecil, duduk kat flat, my jiran Indian tau. Dia ajar anak dia tarian daripada before school lagi dia orang dah start. And then kita orang kena go through dengar dia orang punya practice tiap-tiap hari dia orang practice classical Indian punya. And then the Chinese also dia sebelah kiri ke kanan kan. Ada anak-anak dia orang belajar piano lah apa semua. Tak Melayu tak ada. Bila datang ke Malaysia barulah ada. Bila saya pindah Malaysia dulu duduk Johor Bahru, jiran sebelah saya buat Ghazal Johor tu kan. Itulah I punya influence Melayu sebab my neighbor has a Ghazal punya band. Setiap malam dengar dekat Bakar Batu. Prof? So, macam saya memanglah berpendapat memang kita kena belajar muzik. Mana contohnya kalau kita nak compose certain kind of music, contohnya jazz music, kita nak compose a jazz tune, kita kena master lah tentang jazz. Maksudnya you have to understand how jazz is performed, macam mana dia punya dia punya technicality, apa dia punya feel, baru kita boleh produce jazz. Kalau kita nak hasilkan muzik Hindustan pun kita kena belajar lah how Hindustan music, what is the rhythm kan, kita kena feel baru kita boleh hasilkan muzik Hindustan dengan baik. Kita tak boleh just tulis notation and then tiba-tiba kita expect music to be an Hindustan music kan. So maknanya kalau kita nak produce music traditional macam Arwah Pak Ngah, contoh yang terbaik lah. Arwah Pak Ngah tu memang dia punya asas tradisional dia sangat kuat. Dia asal dia memang dia belajar tradisional daripada dulu lagi, daripada KBN. Dia memang very strong basic tradisional dia. Jadi bila dia buat music popular tradisional, dia punya feel dia memang dah ada dah tradisional. As compare tu budak-budak muda tiba-tiba dia nak buat lagu, dia tak pernah belajar traditional music, tiba-tiba dia nak buat lagu tradisional, mungkin feel dia tak sampai sebab dia tak nak belajar benda tu. Macam mana patah lagu, cengkok dia, macam mana muzik tu perlu dinyanyikan, dia tak faham benda tu. So dia punya feel dia tak dapat. Jadi kalau nak produce new composition dalam that genre, kita kena faham genre tu dulu lah. Tapi nak faham tu nak kena belajar lah. Maybe dia perlu makan masa sikit lah
Kita tak boleh nak tiba-tiba nak. Itu satu hal lah. Satu lagi, ada dua konsep of fusion lah di sini. Memang Pangah pun fusion juga. Pangah buat fusion. Betul. Tapi dia buat fusion, dia base dia punya underlying music itu adalah traditional. Dia punya fusion itu adalah dia cuma tambah instrumen-instrumen moden saja di atas tu. Tapi basic ni adalah masih strongly traditional. Cuma sekarang ni mungkin masalah komposer yang tak ada traditional background, dia basekan dia punya composition on modern music. Cuma dia tambah sprinkle music traditional ke atas saja. Jadi it doesn't sound, dia punya feel tu tak dapat feel traditional, tapi sound traditional tu ada sikit. Cuma feel dia tak ada. Jadi dia ada two types of ni. Jadi kalau kita nak compose a new fusion composition, ni ada pendapat orang lah. Kita better compose dalam konteks original dia. Lepas tu kita nak fusion dengan muzik alat muzik barat on top of that. Jangan kita based on muzik barat tu dulu as a foundation and then kita nak fusekan muzik alat muzik tradisional atas. Jadi dia tak jadi natural lah. Kalau kita nak compose gamelan muzik, kita compose gamelan muzik based on what gamelan is supposed to be performed. Composition dia, cara permainan. And then kita nak add in fuse dengan alat muzik lain on top of that apa. Tapi yang sebaliknya berlaku sekarang ni adalah kita compose muzik rock dulu atau muzik jazz as a foundation, and then kita top up dengan little bit of gamelan sound atas tu, and then kita kata ini music traditional, which is not totally right lah, because the underlying music tu is not gamelan music. Contohnya gitulah. That's my observation lah. Prof kenal tak Dr. Razak? Dr. Razak USM USM. Kenal? Dia tadi kita orang buat projek dia ada buat opera Melayu. Kita I think baru siap itu hari kita orang buat master. Macam yang Prof cakap tadi lah, dia infuse all the traditional and then but form opera lah. It's very highbrow music. I don't know. Tapi kita orang buat dah siap, kita orang dah master. I'm done with me and Guy Faizal. So one day nanti maybe dia can feature this his works kot. Kita boleh panggil. That's another person Art. Yeah. Untuk you interview Prof Razak. Okay. The thing about academy ni, kita orang di orang semua tak peduli kita. Tak peduli. Kita very alive tau music, macam kita orang buat a lot of music. Then sebab dia tak main kat radio, dia tak apa, jadi orang tak tahu yang kita exist. Banyak orang buat research macam Prof Razak ni, it's an album dengan it's a lot of work. Dia punya tajuk dia pun macam lumba bekerja lah, pandang-pandang. Kalau play you all akan freak out. Memang really weird music. Nanti I kasih dengar lah. I'm not allowed to play pasal belum siap kan. Right. But I will show to you in kalau person. Dia dah siap dah Prof. Dia punya projek tu dah siap. Kalau you tahu kan dia nak buat opera tu kan. Dah siap dah. Kita orang dia my wife punya supervisor. Second supervisor. Buat composition. So tapi lama tak jumpa dia lah. Berapa ingat dekat 15 tahun adalah. Dulu masa kat USM selalu pergilah jumpa dia. Dia baru siap tu. Dia very enthusiastic. Dia akan projek. You patut look try to learn a little bit of Dr. Razak ni. Yeah, you must introduce me to him. Can. I will. Introduce him to me. I don't know which one. Boleh. Nanti I tunjuk. Akademia pun very quite rich tau. Sayang lah diorang tak. Dan apa yang diproducekan ni interesting tak? Very interesting. It's accompanied with the score. The score is a full score. Ada piano and then a full orchestra, full chorus. Semua vokal lah. Opera kan vokal kan. So piano tapi dengan lead singer dia dengan backup harmony semua, dengan ada performance on stage. Opera ada performance sikit on stage. So it's very rich. The music is very technical lah. So to speak. Interesting. Nanti memang nak kena very interesting. Rakam diorang semua. Sama ada dia boleh terima ke tak, tu lain cerita. Tapi it's interesting. Prof, sekarang ni 2020,
katalah we go back 100 years ago, 1900 lah terus senang. Kalau kita dengar muzik pada tahun tu, kita boleh relate tak? Ataupun jauh beza ke dengan apa yang ada sekarang? Dari segi composition dia. Atau kita boleh nampak tak bayang-bayangan yang ada sekarang ni telah ada 100 tahun yang lalu? Mungkin ada. Macam kita dengar kan, dulu kita dengar macam kita buat projek kan. Kan kita dengar lagu-lagu yang awal yang dirakamkan tu, dia ada macam dia bergantung pada influence pada kita. We're talking about music popular lah zaman tu lah. Sebab once macam zaman awal tahun kurnia ke-20 pun banyak muzik popular yang dirakamkan masa zaman tu. Luar, contohnya macam Arab dan Hindustan yang kuat ni sekali lah. Jadi bila kita dengar tu, so Hindustani, pengaruh Hindustan dan pengaruh Arab tu, dia memang stay sampai lama tak lah. Bila kita dengar, even zaman 70s pun ada lagi pengaruh-pengaruh Hindustan dan Arab. Sebab itu mungkin saya rasa kena dengan naluri ataupun kena dengan taste orang Melayu. Norman, can you hear? Yes, tapi I think Prof punya connection. Prof kena ulang balik sikit. Dia putus Prof. Putus. Okay. Masih memang banyak arah. Ada sikit. Okey, ada internet ada problem sikit. Sekarang dah okey dah kot. Okey. Alright. Okay. Cita rasa Melayu tadi. Kita dengar yang kita rasa masa zaman mengaruh dengan okey, kejap. Sekejap. Banyak penolakan ke Kelantan Arab dan juga jadi kena juga terasa bagi sama tu lah. Prof, sekejap. Kita ada technical hang I think from Kelantan ada. Mine tak ada ya. Aku ada tak? Ya, you're clear. Mine is okay. Ya. I think Kelantan ada hang sikit. Dia sangkut-sangkut sikit. Kita couldn't comprehend. Okey. Cuba saya tengok pun ada sangkut-sangkut juga tadi. Sekarang pun ada sangkut juga. Yalah macam taste macam kita cakap tadi lah. Ada sangkut dah. Inilah limitation kita menggunakan teknologi internet zaman sekarang ni. Kalau tengok cerita in the 60s dulu, yang teknologi diorang smooth je bila how they imagine the future gonna be. Ed, aku ada soalan untuk kau. Apa pendapat kau sekarang ni kan, the music sekarang yang in terms of apa yang kita berbual today, the infusion of traditional music, do you think in the future there will be a time in the future that we are open to getting all this traditional music in a context yang modern punya lah, come back, kind of like what's happening dengan hip hop apa semua kan, black punya infusion daripada dulu lagi boleh dimodernizekan. Every time ada new music, dia punya old music yang daripada zaman dia slavery tu dia boleh bring forward. Will that happen dengan kita kat sini? I think yes. There would be a time yang mana kita boleh embrace kita punya own heritage or traditional music. Because saya rasa memang naluri semula jadi kita lah untuk ada kita punya own identity. Memang kita kehilangan Prof. Saya harap dia datang balik lah. I think dia
Ya, ya. Dia kena sambungan. Dia boleh sambung automatik ke Sekejap. Kita tengok. Kita tengok dia. Kita boleh re-invite dia balik. Kena re-invite dia balik ke? Sekejap. One moment. Mana Profesor Ini dia. Oops. Hai Prof. Dapat balik dah. Okay. Welcome back. Okay Prof. Welcome back. Sekejap nak sementara Bob. Sorry, ada disconnected tadi. Internet problem. Tak apa. Sebelum kita come back to Prof, nak jawab Norman punya persoalan tadi tu. Ya, saya believe in future memang masyarakat kita akan boleh appreciate lagu-lagu tradisional kita, because saya rasa naturally lumrah manusia ni kita dilahirkan bersifat tribal kan. Kita very tribalistic, jadi kita ingin kembali balik kepada kita punya roots, kepada asal usul kita, kepada siapa geng kita. Jadi apakah identiti sebenar kita punya geng. So memang naturally kita akan soon will embrace kita punya own tradition. Tapi kita punya tradition tu dari masa ke masa dia mesti evolve, dia mesti dynamic, dan dia mesti very appealing kepada masyarakat kita sendiri. So jawapan dia yes, I believe that kita akan mampu embrace kita punya own culture, dan dianya ada market yang besar untuk para penggiat dia hidup melalui menghasilkan produk yang sedemikian. Sorry, balik pada Prof tadi tu. We stuck at cita rasa tu kekal sampai sekarang. Rasa muzik muzik Hindi dan Arabic tadi. Oh ya. Yang kalau kita dengar balik yang rakaman awal-awal kurun yang ke-20 tu banyak ada elemen-elemen Arab dan juga Hindustani lah. Mungkin masa zaman tu rakaman tu banyaknya dibuat di Pulau Pinang dengan Singapura kan. So yang rakaman yang terawal tu kita dengar penyanyi tu daripada Penang. So muzik yang popular masa tu adalah muzik yang berunsur begitulah, ada elemen Arab dan juga dengan juga Hindustani. Dan muzik ni kekal kalau kita dengar balik, sentiasa ada this influence of Arab dan Hindustani ni ada. Mungkin itu telah diserapkan oleh menjadi senang didengari oleh orang Melayu lah, saya rasa. Macam zaman-zaman 80-an kita dengar rock lah kan. Kita dengar jazz, rock. Jadi benda tu kita rasa kita boleh terima dah. Tapi balik pada itu interesting juga yang macam Ed cakap tadi, maknanya kita evolve. We are tribal dan kita, but at the same time saya tertarik juga dengan apa yang P. Ramlee cakap lah. Ada sekali tu dia orang interview dia kata benda ni kena tanam daripada kecil. Dia punya taste tu kita kena tanam dia ada budak tu kecil. So bila dia besar, benda tu ada dalam diri dia. So dia akan balik pada dalam diri dia. Macam dia bagi contoh macam agama lah, kalau kita ajar budak tu agama, walaupun dia jahat macam mana pun, dia akan ada lekat dalam dia punya mind ataupun dia ada benda tu, walaupun dia jahat dia, walaupun dia ni. So dalam muzik pun macam tu. Kalau kita tanam daripada awal muzik tu daripada kecil, walaupun dia explore macam-macam muzik, dia akan balik kepada muzik yang dia dengar pada dia kecil tu. So benda yang nak ditanam tu yang kita kena decide sekarang ni lah. Maknanya tu yang saya berbalik kepada education tu tadi. Kalau budak-budak kecil kita daripada tadika, sekolah rendah dan sebagainya, macam mana orang ustaz-ustaz kita tanamkan ilmu agama, baca Quran dan sebagainya tu. Begitu juga kalau kita nak our culture to grow and continue, maknanya kita kena tanam jugalah dia punya minat daripada kecil tu, taste what is
kita punya culture, how it sounds like. Jadi dia dari kecil tu dia belajar, bukan saja dia belajar, bukan saja dia dengar, tapi dia praktis. Dia praktis juga main. Dia boleh main gendang, dia boleh main serunai, dia boleh main apa, whatever traditional instrument. Dia dari kecil dia main. So dia besar, benda tu dah ada, orang kata apa, tertanam dalam jiwa dia. Jadi dia besar, dia akan, kalau dia explore what kind of music pun, ada benda tu dalam diri dia. Macam Datuk Ibn Nasir pun pernah cerita kan, dia kata dia dulu dia belajar, father dia pun, family dia dengar muzik Melayu kan. So benda tu datang balik bila dia compose all those hit songs Nusantara punya era, dia brought back all those things dalam dia punya composition kan. Maknanya benda tu bukan datang begitu saja, maknanya dah ditanam daripada awal dah. He was listening to music Melayu, music tradisional daripada dulu. Sama juga macam arwah Pak Ngah. Jadi so kalau kita tak train our younger generation, jadi our future composer, future musicians, kita akan mungkin lama-lama akan hilang that essence of our musical heritage tu lah. Kalau kita dah tua bangka, bukan nak kata tak boleh. Kalau dah tua nak belajar balik boleh, tapi tapi susah sikit lah kan. Macam saya sekarang tiba-tiba saya nak belajar balik pergendangan Kelantan. Memang susah lah dah tua ni. Tapi kalau daripada kecil kita dah ajar, insyaAllah dia boleh carry on benda tu sampai dia besar. Walaupun dia tak jadi practitioner, tapi dia boleh appreciate. Yang tu yang kalau boleh kita nak our society, our generation yang akan datang macam tu lah. Apparently kita, I think it's happening yang budak kita oblivious to whatever we are saying right now, this moment. But kita pun oblivious to what our kids are doing right now. Betul tak? Even I think Ed punya music pun is now kira orang tua punya. For example kan, I give example. Any of us familiar with K-Click? K-Click tak pernah. Kalau you pergi YouTube, you type K-Click, dia punya subscriber 2.5 million. Ni Melayu tau, budak-budak Melayu. Ataupun Zinakal. It's 18 million, 25 million subscribers, bukan fan, bukan like. So they are huge. Kita tak tahu, the music kalau you dengar very black, tapi bahasa Melayu. Tak ada pun unsur-unsur Melayu dalam tu. Tapi dia punya rap tu is everyday life of kita Malaysia ni. Kota Kinabalu, dia orang based in Kota Kinabalu, K-Click ni for example. MK, K-Click. And huge, kita tak tahu. Oblivious. I didn't know until movement ni kan, control MCO ni kan. Baru I come in touch with all the people and they are huge. Zinakal punya music dahsyat. If you pergi dekat YouTube, you buka Zinakal. And then these are the people then yang music yang diorang buat tu boleh infusekan traditional music. I can see it happening like at check-up. Tapi diorang tak expose, so their music is very black. Very American. And it's not even K-pop. I suggest you guys masuklah that culture, you tengok lah. Huge. Pernah dengar nama-nama diorang ni, tapi somehow belum ada kesempatan lagi nak betul-betul tengok, nak tengok diorang punya produk. As a musician, you find diorang punya produk memang bagus, berkualiti, interesting. My keyword is always interesting. Zinakal tu interesting. Yeah. I bila dengar, holy cow, this is good. Bila I first dengar ZYNAKAL, I thought it was really good. I don't know, you guys dengar lah, but it was the culture, the lyric content was interesting. It was interesting. It's about his personal depression punya. And this is a kid yang baru keluar daripada high school apa that, but he's very mature. Dia punya team is about depression as a kid. Lately ni dalam 2-3 tahun ni memang kelihatan seperti ada pembangunan rappers yang luar biasa juga berlaku di Kota Kinabalu dan Sabah secara amnya. Betul. Macam mana perkara ni boleh terjadi Norman? Itulah kita oblivious to that. Dia ada satu lagi. I'm looking at YouTube, dia orang punya tu 36 million views. Huge tau, 36 million, half of Malaysia. Yeah. And they have fans in all over
the Malay punya archipelago Yeah. dekat Indonesia, dia orang ramai. So I don't know lah. Betul lah, ini memang kira my kelemahan dan kesalahan, malah kecacatan pun lah. If I want to stay relevant in the music industry, I must know who these people are. Yes. If I don't know these people, I akan jadi seorang uncle, seorang pakcik, seorang atuk yang obsolete, yang tak relevant lagi kepada music industry. Sekejap lagi kena check them out. Kita kena open our minds to hip hop. Walaupun I think all three of us kat sini reject hip hop. Tak bang. I am a Eminem punya fan lah bang. Okay. Recovery album satu ketika tu tak keluar daripada kereta punya CD player tu. Wow. So Eminem I masih tak boleh terima, tapi Oh come on bro, come on. tak boleh. I'm more towards the Rage in the Machine punya kan. Alamak, you ni organic musician macam tu sangat. Rage in the Machine rap juga apa? Eminem memang terror. I agree. Eminem. I didn't get a chance to follow Tupac Shakur, tak pernah betul dapat bawa. Tapi yang Eminem cuba ikuti lah. Lepas tu sekarang ni macam di Semenanjung ni ada Aman Ra. Tidak pernah mengkaji kebanyakan daripada dia punya hasil kerja, tapi sikit sebanyak apa yang dihasilkan, dia memang ada style, dia memang dia pun dah lama dalam industri, so he's there. Yeah. Betul. I pernah record him. Prof follow rap Malaysian punya rap scene. I know the existence of many rap artists lah. Tapi nak kata follow, sampai nak beli album tu belum lagi lah. But I do appreciate dia punya art as rap as an art form. Saya boleh appreciate lah. Tapi not something yang saya follow, but saya tahu ada existence of Eminem apa semua dulu ni, saya tahu. Cuma it's not the kind of music yang, because dulu kebanyakan music yang saya dengar adalah music yang saya main. I listen to the song that I play as a musician. Kalau saya dengar rock, because I dengar rock tu because I play those songs. So rap music ni is something yang susah nak perform. You cannot replicate rap music. Tidak, you cannot perform rap music. You boleh dengar je. Tak boleh jamming. Nak perform balik. You nak jamming rap music tak boleh. Kata apa, lagu Michael Jackson pun you nak perform pun susah. So I appreciate macam Michael Jackson semua boleh, tapi nak perform tu tak boleh. Apa lagi rappers music kan masa during the 1990s. Memang bila you tak boleh nak replicate, jadi susah sikit. The level you appreciate the art form as an art form tu, you appreciate dia, memang you tahu this is a genre yang ada its own following, ada its strength. Tapi as a musician, you nak ikut, because to me the enjoyment tu bila you boleh nyanyi balik the song, and bila you boleh perform the song tu, that is the ultimate enjoyment lah to me. Kalau macam dengar, kalau lagu rock ataupun lagu pop, bila you can perform, you boleh. Tapi bila some of the rap songs ni, dia limit that you boleh dengar, tapi once you cannot perform, dia jadi macam tak, yalah, boleh dengar gitu-gitu jelah kan. Tapi tak boleh consume lah. I guess for a start kan, apa yang kita semua kena buat lah, nombor satu, start using the word yo banyak-banyak. Sebanyak kali yang possible. Asal jumpa orang, yo, assalamualaikum, yo. Itu nombor satu. Nombor dua, belajar pakai topi snapback tu, lurus, sengit sikit. Pakai seluar, tak tahulah sekarang macam mana rappers punya seluar, dah tak londe gitu kan. Lepas tu dia tak ada swag dia macam tu kan. Macam pigeon je jalan. And also your surroundings lah, saya rasa. Mungkin rap music dia lebih, because I grew up in Penang.
Saya membesar di Penang sampai the 1990s. Jadi Penang ni masih old school. Masih 70s rock, masih Bob Marley punya feel. Masih ada sampai 80s, 90s. Santana punya gang. So that era tu masih continue on. Yang rap music saya rasa lebih accepted in KL lah. Macam budak-budak urban KL, urban lebih more, orang kata apa, lebih boleh better appreciate rap music as compared to certain places. And masa zaman dia orang macam budak-budak Penang dulu 80s 90s, dia tak boleh get over rock lagi. Dia tak boleh get over lagi Santana, dia tak boleh get over lagi Deep Purple, dia tak boleh get over. So dia orang masih lagi, dia tak boleh get over Bob Marley. See? So rap music comes in, it's very difficult. And then because music comes with attitude, comes with fashion. So if you are a rapper, it comes together in a package, kan? Macam Ed cakap tadi, you kena pakai certain cap, you kena act a certain way, you kena cakap in a certain way. Kalau that society doesn't accept you macam tu, susah you nak act in the form. Kalau you ada satu group of friends atau society boleh accept you in that way, baru you are comfortable lah, maknanya you boleh express your. Tapi masa di Penang atau certain places di Malaysia ni, dia masih tak boleh terima that kind of attitude lagi. Dia tak boleh nak terima budak-budak Melayu cakap yo ni, dia tak boleh terima. So once you are not acceptable dalam, you are not the norm, jadi susah lah you nak survive dalam. Saya rasa dalam KL pun mungkin ada certain section outcast. Saya rasa di KL pun ada certain section di KL saja yang boleh terima tu, certain group. Tapi as long as you get enough pun dah cukup dah. You know, you have a place to lepak, you have a group yang macam tu, dah cukup dah untuk movement tu bergerak. Sama je budak-budak underground, budak-budak metal pun sama juga dia. As long as you have enough for you to move around, you dah ada that support, that market. Tapi macam I grew up in Penang, I nak cari seorang rapper masa zaman tu pun susah. Tak boleh, there is not. Jadi susah, you jadi an outcast lah, macam cakap lah. Tapi sekarang kita bertembung dengan muzik ni melalui my students, my anak-anak. Dia orang so kita dulu kita tak go follow their channel kan, sebab kita, I think everybody try. I pun try nak masuk dalam this rap, but it is so repetitious that kita tak boleh nak that repetition feature of rap tu yang kita tak boleh tahan tu. sampai the whole song the same thing repeat sampai 8 minit. So itu yang kita grow from rush kan, from music yang change constantly kan. So bila Dream Theater lah apa semua, bila something yang repeat and then dia punya monotonous saja kan, it drives us crazy nak bila nak perform. Mungkin yang paling dekat yang boleh terima tu pun Rage in the Machine lah, sebab dia punya ada gitar punya mainan kan semua. Dan budak-budak ni sekarang dia orang tak macam kita kena move around in the city clubs ke apa ke, dah jamming nak jumpa all this. Sekarang dia orang move around in YouTube. So dalam YouTube ni dia orang just move around dalam YouTube, tengok kait. So dia orang grow dalam YouTube punya environment lah. The culture grow in a digital environment, in internet environment. So that's why kita tak nampak. Tapi it's actually hidup and it's alive and it's very rich juga diorang. So sekarang ni macam mana nak kita kena consciously letakkan diri kita ada kemahuan untuk masuk dalam diorang punya ekosistem, diorang punya environment, diorang punya culture tu, at least jadi bystander ke apa kat situ. Bukan consume pun tak apalah, at least observe lah kan. Because I wish to be in the music industry for much longer time. Prof, tadi tu nak balik sikit lagi dekat yang tadi tu, yang the tension between the two or multiple groups yang dalam Islamic thinking tadi tu. Kalau you don't mind sharing with us, what is the argument for music and argument against music yang ada dalam this discourse?
dalam konteks apa tu? Tadi tak dengar sikit. Can you repeat? Okay, sure. Tadi earlier Prof ada cakap ada macam satu tension, ada satu apa tadi, contestant what's the right word you use dalam Contestation. contestation. Tension. Tension di antara argument for and against music. Music ni okey atau music ni tak okey. Apakah Dalam konteks agama pun dan ada. Ya betul, dalam konteks agama, dalam kumpulan-kumpulan agama ni. Apa argument yang against it dan apa argument yang for it? Yang saya setakat yang saya tahulah, dia ada dua argument berdasarkan sumber-sumber, ada sumber-sumber hadis dan juga Quran lah. Tapi yang kalau dalam konteks Malaysia ni, kita banyak berpandukan, saya ada tengok juga lah beberapa macam buku-buku yang ditulis oleh ulama'-ulama' di Malaysia ni, dan berpandukan kepada ulama' macam Yusof Al-Qaradawi kan. Kita banyak, saya bukan expert dalam bidang ni jangan ya. Ini yang cuma apa yang saya sempat pick up lah yang ni. Dan banyaknya mengatakan muzik tu okey. Harus. Yang ulama'-ulama' yang belah sini harus, maknanya is okey lah. Tetapi ada condition dia lah. Condition dia as long as dia tidak membawa kepada maksiat, tidak membawa kepada kemudaratan lah, dari segi macam contohnya lirik-lirik yang boleh membawa kepada benda-benda yang tak elok lah. Tu that is the general punya apa. And then ada juga yang mengatakan certain instrument saja yang boleh main. Ada juga yang mengatakan dalam konteks Malaysia pun maknanya certain instrument tu tak boleh main lah. Maknanya haram semua yang bergendang, instrumen gendang yang boleh. Itu dalam konteks inilah. Tapi kalau kita baca macam dalam konteks luar, macam di Arab Saudi contohnya, ada lagi keras lah. Dia memang totally tak boleh. Tetapi instrumentation dia masih lagi allow lah. Instrumentation maknanya macam dari segi gendang tu dia boleh dimainkan lah. Cuma alat muzik lain tak boleh. Dia adalah dia punya apa argument dia lah. So basically ada dua argument lah. Dia adalah dia punya hujah-hujah dia lah, based on certain hadis dan this hadis pun ada yang dua argument lah. Satu kata the interpretation of hadis dan ayat Quran. So benda-benda ni dah berlaku lama dah lah, ratusan tahun lah dia punya debate ni dah berlaku. Betul. Tapi in general kita di Malaysia ni kita berpegang, saya rasa lebih kepada Yusof Qaradawi punya ni lah, maknanya dia harus. Tapi as long as you berpegang kepada certain basic ni lah, contohnya tak boleh tidak menjurus kepada kemudaratan, kemaksiatan dan sebagainya. As long as lirik tu baik, membawa kepada kebaikan, dan tidak ada unsur-unsur yang boleh membawa kepada dakyah dan sebagainya. Dakyah. Itu dia punya general ni lah. Tapi di detail tu ada lagi lah. Macam contohnya ada juga yang interpretasi yang lain lah. So this is quite macam Prof cakap tadi lah, argument ni sebenarnya telah berlarutan beratus tahun juga kan. Dan saya pun sendiri consciously telah pernah melihat argument yang sedemikian kurang-kurangnya 30 tahun dalam kita punya jangka hayat ni, berkenaan kedudukan muzik itu, hukum hakam dia. Dan sebenarnya isu ni dia tidak pernah diperbangkit, mungkin saya tidak melihatnya. Dia tidak diperbangkitkan di halayak ramai untuk menjadi satu perbincangan umum. Jadi semua orang macam suppress apakah kedudukan dia yang sebenar tu.
banyak di kalangan kawan-kawan musician kita pun yang bergelut dengan kebolehan dan ketidakbolehan muzik itu sendiri. At best, disebabkan kita tidak ada banyak yang well informed dalam perkara ni, pendekatan ramai yang diambil, pendekatan yang diambil ramai adalah mempunyai mental acrobats tau. Dia tak tahu apakah kedudukan sebenar, kata nak cakap hukum muzik ni. Dia tak tahu apa kedudukan sebenarnya sebab perkara ini tidak dibincangkan secara umum, secara open, secara terbuka. Jadi kita perbincangan kita berbisik-bisik di belakang je lah, dan keputusan yang kita ambil untuk justifikan kita punya keputusan tu sama ada boleh atau tidak boleh memerlukan satu mental acrobatic yang kadang-kadang tak masuk akal pun. Noman, boleh comprehend ke apa? I faham, tapi I think musician kita yang contemporary, diorang I think they leave that discourse up to all the intellectuals yang berbual. Diorang is more kalau biru egalitarian punya approach, cari makan. That's it. Cari makan, food on the table lah. Itu to them it's justify that it's parallel with agama, religion, iman semua. As long as cari makan halal, tidak memudaratkan orang lain, tidak harmkan siapa. It's ilmu and it's honest work yang berpeluang apa semua kan. So that alone is enough for them to work a lot with. I think so. Sorry Prof, kalau I put you in a difficult spot ke apa-apa. Prof. Sorry kalau dia begini ya, saya rasa kalau persoalan ni my question put you in a difficult spot tadi. Sorry. Ya. Saya rasa persoalan ni memang bermain dalam kepala ramai musicians lah. Termasuk saya sendiri. Daripada dulu lagi daripada dulu zaman in the 1990s, apabila dah berlaku peningkatan kesedaran Islam tu ada. So ramai juga kawan-kawan saya yang saya pun interested dengan subjek ni. Subjek ni saya panggilkan sebagai hijrah. Kita pernah dengarkan the term hijrah. Yep. So ramai musician yang hijrah. Hijrah ni maknanya is either you totally abandon your career, music, or you readjust your career. Contohnya ada juga ramai musician yang dia masuk genre lain. Dulu dia rockers, sekarang ni dia masuk line nasyid pula. Lain masuk line lagu-lagu ketuhanan. Dan benda ni, fenomena ni bukan saja di Malaysia tapi satu dunia berlaku. Kita boleh tengok Cat Stevens di UK, di US pun ada. Ramai musicians yang akan satu peringkat dalam hidup dia akan mula question. Where am I going? Apa yang aku buat ni betul ke tak? Dia akan question. Okay. Dan ramai kawan-kawan saya pun macam tu juga. Dia mula question. It's not just about religious belief tapi juga spiritually. Maknanya sama ada apa yang dia buat tu adalah spiritually fulfilling or not. Adakah dia mencapai satu level yang ni? Jadi kita tengok ramai musicians yang akan shift. Cikgu saya pun sendiri a brilliant guitarist, jazz guitarist, tiba-tiba balik Penang, gantung gitar semua, jual semua, pencen terus, tak main muzik langsung. So he has come to the point of totally believe that music is haram. Tapi ada juga yang take jalan tengah. Maknanya mungkin macam tadi Cik Amdan cakap, Norman cakap, sorry. Cik Norman cakap tadi, mungkin dia nak cari makan. Because this is the only way yang dia boleh cari makan. Dia tak ada skill yang lain ataupun kebolehan yang lain. So dia akan cari jalan tengah. Tetapi dia akan control lah. Maknanya dia akan buat benda-benda yang as long as dia rasa benda ni tidak illegal, tidak memudaratkan, dia rasa this is the right thing, dia ada tanggungjawab untuk cari makan, dia akan continue. Itu there is another thing lah. Some of them pula continue goes on into something yang more contohnya lagu-lagu Islamik, lagu-lagu ketuhanan dan sebagainya lah. So ada different kind of response towards this argument lah. From totally abandoning your career up to the point of readjusting. Sometimes dia ambil career lain.
dia tak jadi full time performer tapi dia mungkin jadi cikgu ke ataupun jadi penulis ke whatever, tapi dia tak perform 100% lah. Because performing in the fact that yang banyak yang akan memberi kesan is the performing aspect lah. Because kebanyakan musician yang perform, dia terpaksa perform in an environment yang very not conducive pada diri dia juga. Contohnya as a musician kan, contohnya as a club musician kan, dia terpaksa perform dalam club. See, dia terpaksa perform dalam club. That is one of the ways yang dia boleh cari makan. Dia tak boleh perform huge concerts dan sebagainya. Ramai kawan-kawan saya juga ada yang jadi buskers tepi jalan. Okay, mungkin dia tak boleh nak perform dalam club dan apa semua. Jadi so he has to put himself in the dilemma. Dia terpaksa. So clubs, you tahulah the environment dalam clubs, disco dan sebagainya, how the environment is like. So you are part and parcel of that business. Jadi as a musician, you terpaksa perform. You terpaksa entertain these people. That's your job. Yes. So you put yourself in a difficult position lah. So I was in that position dulu juga. So when come to the point you start questioning sama ada are you going to do it until the rest of your life? Are you going to die doing this sampai you mati ke? You akan start questioning this kind of thing. So saya rasa ramai musician pun macam tu. Jadi so some of them come to a certain point dia akan shift lah. Maksud saya dia akan shift ataupun dia akan hijrah. Hijrah maknanya dia akan berhijrah ke new destination. Sama dia jadi more safer punya line. Sama dia jadi recording artist ke apa jadi whatever lah. But dia punya risiko dia adalah when you shift to the risk is there. Sama ada economically you akan put yourself in a difficult position because you tak ada gig dah, you nak perform. Kalau you nak write songs, nak royalty macam Ad lagi tahu, nak dapat royalty bukan senang as a composer, as a lyricist kan. Or you nak produce album nasyid, korang tak dengar ada sangat pun nasyid pun. So your options are very limited. Last your options become smaller and smaller. So last nak mau tak mau you terpaksa cari further studies ke macam I did lah. Further study masuk ambil diploma, ambil degree, kot ada ruang yang lain kan. Kurang busuk-busuk pun dapatlah jadi pegawai ke, jadi apa ke kan. So you put yourself in a better financial position and safer sikit lah. Kalau yang itu yang nasib baik. What about yang tu yang tak bernasib baik, yang tak ada education, what are you going to do? Yang boleh tahu main musiknya. So these are the things yang dilema yang which is interesting to me to study. Sebab saya pun pernah lalui. At the same time, something yang di community kena tengok jugalah. Everybody has to look at it and how to try and solve lah macam mana. Sebenarnya it's a complicated issue lah. Satu issue yang tapi relevant. Betul. It's a relevant issue. But at the same time quite complicated lah. Dan tak ramai yang nak bersuara dan nak debate benda ni openly because dia ada sensitif sikit lah, melibatkan perut nasi orang, melibatkan banyak benda yang kita kena consider lah. Hukum agama itu sendiri. Ya. Prof sendiri saya pun tidak tersangka tadi. Prof sendiri pun melalui persoalan ni jugalah personally. Of course. I see. Okay. Of course. Wow. Kadang-kadang dia ada dua. Dia orang yang dalam industri dan orang yang luar industri melihat differently. Kalau you as a musician, as a working musician there are few options yang you boleh cari makan. Kan? Orang musician semua tahulah kat mana yang ruang-ruang dia boleh cari makan lah. Okay. Apa yang bernasib baik tu dia dapat a constant job. Contohnya job yang sesuai contohnya dia dapat kerja dalam orkestra. Okay, fine, selamatlah. Ada gaji bulan dan sebagainya. Tapi what about those yang tak ada that ability yang boleh main dalam orkestra, dalam combo, tak ada. Dia akan terpaksa rely on, dia terpaksa main dalam clubs, dalam hotel ataupun kan, which is to some people which is not a very conducive working environment lah. Yang dia akan rasa macam tak selesa, okay? Tension, stress. Dia akan rasa stres dan sebagainya. Dia akan mula orang yang dalam that situation mungkin dia akan question. Konflik.
dia akan ada konflik jiwa dalam dia akan ada konflik. Ya. So orang yang tak faham as a working musician, dia melihat musician music relax ya kan, tak ada apa, enjoy kan. Tapi dalam enjoyment tu, dalam jiwa dia tak tahu macam mana dia struggle. Gelora. Kan kena fikirkan banyak benda nak fikir satu financial. Kan when is the next gig yang dapat. Satu lagi dengan spiritually lah, you akan ada that spiritual conflict dan juga you punya financial issue. Norman Fajrul. I'm the lucky one. I was able to find a job that bayar monthly punya gaji, and then and then itu yang banyak macam orang macam marah kat macam ID semua marah tu, hijrah tu. But I still and then I still freelance with composing and still do a lot of music within another environment that is not parallel. It's parallel to you guys, but it's satisfying juga. Ekonomi pun is covered. My gaji is covered, so I'm always not worried about my next meal. Tapi I still get jobs from freelance job, and I still do it a lot even today. And I even still perform in clubs because I have that gaji. I can choose which clubs to perform, which band. Still performing Yes, still perform. I have a band, band cover. Tapi band tu dengan you know Suggest kan, Suggest the Star punya journalist kan, dia ada band. Square Circle. So we perform originals the songs, the band original songs, and we perform at nightclubs. But clubs yang promote original music, the band bukan cover punya band. So I still bask. Sometimes dulu I used to bask juga. And then it's a very weird situation busking sebab you get students coming to you and say, "Sir, what are you doing?" So I stop. I stop busking. But I still perform in clubs but not 100%, bukan cover punya band club lah. Wow. So gentlemen, thank you so much for your time. Kita takut hampir pada waktu dinner mungkin semua orang ingin bersiap sedia untuk makan hariannya. Norman, my good friend yang banyak membuka mataku kepada pelbagai-bagai perkara dalam dunia ni. And teman berenang bersama. Yes. Saya kenal Ed ni Prof masa berenang dekat Universiti Islam Kat Universiti Islam, first time kenal. Dia baru start masa tu. Ni budak mana ni? Dan buku-buku yang Norman introduce me to, yang kita tak boleh sebut sekarang. A lot. Prof yang sentiasa tenang, sentiasa membuka mata dan telinga saya dengan kata-katanya, dengan sudut pandang dia yang sangat bijak sana dan bijak sini. Okay, memang thank you for your time. Terima kasih. Thank you for harap kita boleh buat lagi di masa Menyengit InsyaAllah. mata ke bumi, hati ke langit, sabar menanti peluang datang, begitulah